Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera Doktor ucapkan kepada semua pelajar doktor di luar sana. Semua boleh dengar doktor dengan jelas? Dengar ya? Alright. Nasir cakap dengar. Okay, lain pun cakap dengar. Alhamdulillah. Okay, I am Dr. Nasina. This is a course yang kita namakan dia GUW 465E International Management. So this course is in English. So nota pun semua dalam bahasa Inggeris. Okay. So doktor akan try to go slow for all of you and to translate whichever that is doktor rasa perlu untuk anda supaya kita sama-sama faham mata pelajaran GUW 465E iaitu International Management. Okay, kita masih menunggu kawan-kawan kita yang tengah masuk lagi sekarang. They coming in actually. So doktor tengah memberikan laluan kepada mereka supaya mereka dapat join kita punya kelas pada pagi ini. Itu sebab kelas kita yang pertama kan. Okay, untuk di subjek, objective of this course is students will be able to understand the meaning and the activities of international management and to explain the activities involved in the international management and analyze the case study in the international management. So this is the objective of this course. At the end of the academic year, you'll be able to understand the meaning and activities. Ada banyak aktiviti yang terlibat dalam pengurusan antarabangsa. Contohnya seperti kita nak buat perundingan dengan pihak luar seperti negara-negara seperti Sweden contohnya ataupun negara seperti England contohnya ataupun negara seperti Amerika Syarikat contohnya. Ini adalah bagaimana anda nak faham apakah aktiviti dia dan kita dapat menerangkan aktiviti yang terlibat. Contohnya kalau dalam perundingan dengan orang-orang daripada negara China, apakah yang perlu kita lakukan? Kalau perundingan dengan negara seperti Italy contohnya, bagaimana kita nak behave during the negotiation process. And also finally to analyze the case study in the international management which is have been given to all of you in the beginning of the semester or the academic year. Doktor dah post dekat e-learning portal anda punya assignment. So the assignment is actually for you to understand the case and also to analyze the case study in the international management. So this is the three objectives that we have in the international management course. Dan khusus international management ini hanyalah boleh diambil oleh pelajar-pelajar yang majornya adalah organisasi. Maksud dia kalau dia pelajar program pengurusan, dia major marketing, or dia major finance, your friend mesti ada yang ambil major lain selain daripada organisasi, maka dia tidak akan diwajibkan untuk mengambil khusus international management. Begitu juga dengan mereka daripada program-program yang lain. This is not an elective or minor subject untuk pelajar-pelajar daripada khusus ataupun program-program seperti science ataupun social science ataupun humanities. So this is not an elective subject for them or a minor subject for them. So they are not going to take this course. So this course is specially designed only for the management student, especially who are majoring in organization. So this is the objective of this course. Okay, the evaluation of this course consists of three parts. That is, the first one is the continuous assessment for 20%, ataupun anda sebut selalunya PB. Yang keduanya adalah group assignment 20% dan final exam 60%. Ini semuanya berjumlah 100%. PB atau Continuous Assessment 20% will be scheduled during the intensive week. Di sini doktor tahu tentatively tarikh yang telah dibincangkan di pusat pengajian adalah 7 hari bulan Mac hingga 27 hari bulan Mac 2022. Macam mana pun doktor memohon kepada anda semua untuk memeriksa jadual intensif in the e-learning portal in February or March 2022. So the date tu akan being confirmed during that time.
And the tips will be uploaded in the portal, so normally a month prior to the examination. So doktor selalunya akan memberikan tips kepada para pelajar doktor di dalam kelas kita ataupun Webex kita, dan doktor juga akan memberikan tips di dalam portal. Jadi you can either duduk dekat rumah, listen to my Webex, ataupun dengar lepas tu doktor punya recorded punya Webex, ataupun anda boleh lihat dekat portal. So there is 3 ways for you to get the tips for the PB. Final examination 60%, normally in June or July. Please check the examination schedule issued by the examination section University Science Malaysia. The tips will be uploaded in the portal normally a month prior to the examination. So doktor seperti biasa juga akan semasa doktor kuliah doktor yang terakhir ataupun sebelum terakhir, maksud dia mungkin one day before the final, one time before the final Webex tu, doktor akan memberikan tips kepada anda semua. Dan of course dalam portal pun ada, jadi boleh rujuk. I rasa all of you is a senior student, semua dah tahu, dah pernah masuk kelas doktor sebelum ini dan tahu macam mana doktor punya style. So I won't let my students to be tak ada news, apa doktor tak bagi tips, tak ada. Selalunya doktor akan memberikan tips, panduan apa chapter apa yang nak kena baca dan faham di dalam portal dan semasa kuliah Webex kita. Okay, kita nak tengok tugasan kita hari ini iaitu 20%. Tugasan perlu dilakukan secara berpasangan, 3 orang atau maksima 4 orang sahaja dalam sebuah kumpulan. Mana-mana pusat wilayah pun tidak mengapa asalkan ada kerjasama. Okay. Kumpulan yang melebihi daripada 4 orang akan dikenakan penalti. Lebihan ahli kumpulan akan ditolak markah sebanyak 20 markah untuk seorang ahli yang melebihi kuota. Sila cari rakan sekumpulan dengan cara mengiklankan diri anda di portal e-learning PPJJ. Doktor telah pun mengadakan platform ini untuk anda di portal GOW 465E. Ataupun doktor faham anda pelajar senior ada platform media sosial yang lain. Alright. So siapa yang dah cari member kat sini? Siapa yang dah cukup kumpulan? Boleh check kat doktor? Dan, okay, dan saya dah cukup. Alright. Muhammad Nasir dah cukup. MHI 29 pun dah cukup. Betul, letak nama sendiri lebih baik kan. Farmasi KK Sungai Rambai. Okay, farmasi pun ada kat sini. Okay, kalau sakit, okay, farmasi ada. Alright. Dan juga yang lain-lain, doktor ingat adalah semuanya dah pun start grouping yourself together untuk buat assignment. Okay. Garis panduan tugasan. Tugasan disediakan menggunakan komputer sebab ada orang tanya, masih tanya doktor, bolehkah saya nak menggunakan typewriter? So this is 2021. Please use komputer only untuk membuat tugasan anda. Muka hadapan tugasan perlu ada butiran seperti nama dan nombor matrik setiap individu. Gunakan kulit tugasan anda di e-learning portal PPJJ ataupun gunakan yang doktor sediakan di portal pembelajaran. Doktor akan letak satu cover kat situ, cover assignment. So nanti bila sampai masa nak submit, sama ada gunakan yang dekat you all punya campus online tu ataupun dekat e-learning, sorry minta maaf. Jadi anda gunakan itu ataupun anda gunakan yang doktor letakkan di dalam portal. Guna size font 12 dan bergaya Arial. Isi kandungan tugasan tidak melebihi 5 muka surat, tidak termasuk lampiran jika ada. Penulisan berperenggan langkah 2, double spacing. Margin 1 inci bagi setiap arah muka surat. Perlu ada page number atau muka surat di bottom center. Okay, bottom center di bawah dan juga di tengah. Tugasan boleh dibuat dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. So you can choose to do the assignment, to answer the assignment in BM or in English. Apakah tugasannya? Menjawab 2 soalan yang dikemukakan dalam case Kelly's assignment in Japan. Case boleh dimuat turun di e-learning portal JW465E International Management.
So based on the case study of Kelly's assignment in Japan, please download the case in the portal. Please answer all the questions as the following. The first one consists of 45 marks, and the second question also consists of 45 marks, which is quite a lot. That is 45. So 45 ni selalunya memerlukan elaboration yang panjang dan juga supporting citation yang banyak supaya mendapat markah yang baik. So the question number 1, what are the main issues in this case? Elaborate it thoroughly by citing the case itself. You may support your answer with your readings as well. Apakah beberapa isu utama yang terdapat dalam kes ini? Terangkan dengan terperinci dengan menggunakan contoh yang terdapat dalam kes ini. Anda juga boleh menyokong jawapan anda dengan bahan bacaan tambahan. So question number 1, Doktor akan elaborate sekejap lagi, memberikan sedikit panduan kepada anda. Okay, questions number 2 also consists of 45 marks. Provide some recommendations to Kelly in solving the main issues mentioned in questions 1. Discuss it in detail by giving examples. So, berikan beberapa saranan penyelesaian kepada Kelly bagi setiap isu yang anda kemukakan di soalan nombor 1 tadi Doktor silap ni, nombor 1 tadi. Bincangkan saranan anda dengan memberikan beberapa contoh secara terperinci. So this one is actually supposed to be 1. So let's just change it to 1 now. Alright. So, kita tengok panduan dia. Untuk soalan yang pertama, anda perlu memahami, read and understand chapter 9, that is staffing, training and compensation for global operation. Perlu baca bab yang ke-9 bab yang ke-9. Read and understand juga chapter 3, understanding the role of culture, and chapter 4, communicating across culture. So kena baca bab 3, bab 4, bab 9. Okay. Hint, there are more than one issue. Maksudnya Doktor bagi hint kat sini lah bahawa ada beberapa isu. It's not only one issue in the case. So you have to explain, terangkan, elaborate it. Tengok apa yang ada, contoh yang ada isu itu di dalam kes tersebut dan sokong jawapan anda dengan bahan bacaan tambahan. Maksudnya bahan bacaan tambahan tu boleh jadi buku teks ataupun boleh jadi any academic references lah. Maksudnya journal-journal. Saya rasa anda dah setahun yang senior dan anda tahu what is the meanings of journal dan juga academic journal especially. So you have to read the academic journal ataupun mendapatkan sokongan bahan-bahan di website-website yang berunsur ilmiah. So Wikipedia is not website yang berilmiah. Jangan ambil langsung daripada Wikipedia because it is not a website yang berunsur ilmiah. And also the citation style is the APA style, that is American Psychological Association style. So jangan guna Chicago style ataupun style yang lain. So that's how you're going to cite for your you punya jawapan di dalam anda punya soalan yang pertama. Soalan kedua adalah berikan beberapa saranan penyelesaian kepada Kelly bagi setiap isu yang anda kemukakan di soalan nombor 1. Bincangkan saranan anda dengan memberikan beberapa contoh secara terperinci. Jadi, yang ni anda kena faham juga chapter 9 dan chapter 3 kan. So, kalau anda ada 4 isu di sini, you have actually in question 1, state that ada 4 isu utama. Jadi, you have to provide at least 4 recommendation. Maksudnya ada 4 isu utama, ada 4 penyelesaian lah. Ataupun boleh jadi 5 atau 6 penyelesaian. Tetapi sekurang-kurangnya bila anda ada 4 isu, anda kena menerangkan, memberikan penyelesaian 4 saranan juga dengan penerangan dan contoh. Dan elaborate your answer by providing example. Contoh kena berikan di dalam soalan yang kedua. Support your answer with proper citations. Seperti biasa gunakan APA style. So this is the guidelines for answering questions number 2. So you kena discuss together
try untuk memahami, try untuk menjawabnya, dan selepas itu cuba memberikan contoh. Contoh itu boleh anda fikirkan sendiri dengan support it dengan proper citation, ataupun contoh tu anda boleh ambil daripada mana-mana. Doktor kata tadi citation daripada website ataupun daripada academic journal lah, supaya ia memberikan orang kata bila doktor baca tu doktor tahu bahawa you have done an extra work actually by betul-betul mengkaji dan memberikan saranan apakah yang patut dilakukan oleh Kelly di dalam menangani isu-isu utama di dalam kes yang anda baca tu. Aturan tugasan untuk dihantar tu adalah kulit tugasan yang di-download dari portal doktor kata tu ataupun dibekalkan oleh doktor di JAW 465E. Lepas tu jawapan kepada soalan 1, jawapan kepada soalan 2 dan senarai sumber rujukan. So setiap jawapan perlu dimulakan di muka surat baharu. Your answer for each question must begin in a new page, dan jika terdapat peniruan plagiat bagi jawapan anda, ia akan menjejaskan markah tugasan anda. Okey. So doktor nak cakap sikit pasal plagiat ni, okey. Katakan anda ambil citation tu daripada buku teks kita, ataupun doktor cerita daripada website mana-mana academic journal kan. Anda ambil, anda cite. Ada orang bertanya kepada doktor, doktor saya dah cite dia. Okey, contohnya buku Helen Daroski ni, e-book ni anda ambil citation satu ayat kat sini. Kan anda cite Helen Daroski ataupun Daroski lah, Daroski 2017. Okay, so when you cite Daroski 2017, ayat tu ayat yang Helen Daroski buat, ia masih dikira sebagai plagiat. Kerana apa? Kerana peniruan ayat yang dilakukan oleh Helen Daroski sendiri. Maksud dia, doktor rasa kalau dalam kita tengok dekat sini, Faiz takkan buat ayat sama dengan Zulkifli, takkan sama dengan Nizat, takkan sama dengan Yusran, takkan sama dengan Zul Azizi. Sebab apa? Ayat kita berbeza-beza. Tidak mungkin kita membuat ayat itu dengan ayat yang sama. Jadi, when you ambil satu citation, you kena change dia punya struktur ayat tersebut. Ayat tersebut kena ditukar. Maksud dia asalkan makna dia sama, tetapi ayat itu ditukar. Okey, di dalam sesuatu, doktor bagi tips juga siapa yang ambil projek pengurusan di sini ataupun tugasan-tugasan yang lain. Di dalam sesuatu penulisan, if you submit katakan 50 pages or 25 pages of your assignment to your lecturer, only 300 words boleh di-copy. Boleh di-copy sebiji-sebiji lah, macam tu cakap nah. Word by word boleh ambil dia punya perkataan. So it's not considered as plagiarism. Only 300 words is allowed for you to copy 100%. In fact, kalau you copy, you kena ada tu yang pembuka kata dengan penutup kata tu. Means that you are taking 100% of that person words. So bila anda cite, walaupun anda citation tu, anda letak reference tu, Daroski 2017, anda kena tukar ayat yang kena anda ambil itu asalkan dia punya meaning adalah sama. So ramai pelajar yang tidak tahu, so doktor memberitahu kepada anda. Itulah sebabnya ada setengah pensyarah yang meletakkan syarat untuk anda masuk dan cek anda punya indeks plagiat sendiri, dan anda heran kenapa indeks plagiat anda tinggi sedangkan anda cite dia. Memang citation itu penting kerana kita memahami kerja yang orang lain lakukan. Itu selalu bagi contoh, anda pinjam satu kereta Porsche, Porsche ataupun orang Malaysia, orang daripada UK panggil Porsche, orang Malaysia, orang US panggil Porsche, orang Malaysia mai jadi Porsche. Doktor tak tahu pita mana perkataan Porsche tu mai daripada mana. Okay, so it's not a Porsche. The way you pronounce it is a Porsche car. Okay, ataupun it's a Porsche, right? That is how you pronounce kereta Porsche. So you bawa kereta Porsche. Sekali katalah Faiz bawa kereta Porsche lah, jumpa dengan Nurul Faizah atau Abdullah, dia kata, ni kereta siapa Faiz? Kereta aku lah. Tapi dia sebenarnya dia pinjam kereta tu daripada Abdullah. Jadi
That's how is the severity of plagiat. Maksud dia, plagiat itu sangat, dia memusnahkan sebenarnya, destroy the identity of the people yang own that particular sentence. So, bila you ambil ayat orang, you tak boleh kena cite orang tu. You jangan kata ayat tu ayat you. Ataupun macam tadi kita cakap lah, you pinjam kereta Porsche daripada orang, you kata kereta tu kereta you. Okay, so that's how severe is the plagiarism is. Okay, alright, I think you all got it already. Sebab nampak di sini Ian tulis terangkan maksud ayat citation dengan gunakan ayat sendiri. Ya, betul. Ian, very good. Okay, you can understand that. Alright. Cara penyerahan tugasan soft copy sahaja, file PDF sahaja, bukan Microsoft Words. Tiada hard copy diperlukan. Deadline is 4th of April 2022. Lebih kurang 5 bulan daripada tarikh hari ini. Sebelum jam 12.30 malam, markah kosong akan diberikan kepada anda jika tugasan anda lewat diterima. So be careful with the time. If this should be 11:59. So maksudnya try lah to submit it early. Jangan kelang kabut buat last minute. Emailkan tugasan PDF anda kepada email berikut. Inilah tugasan@gmail.com. Semasa email CC atau SK kepada email semua ahli. Doktor akan reply email anda dalam tempoh 24 jam. Okay. Dari tarikh penerimaan, sekiranya pengirim email tidak menerima sebarang akuan penerimaan daripada doktor selepas 24 jam dari tarikh penghantaran email, anda semak semula email address. Kod silap email address letak tertinggal G ke, tertinggal L ke, ada benda, perkara ini ada terjadi pada semester ataupun sidang akademik yang lepas. Doktor bagi contoh di sini macam inilah. Tu kepada inilah tugasan from Muhammad Nasir, CC kepada ahli tugasan Murni, Garnison dan Tan Cheong. So subjek penghantaran tugasan International Management. Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Saya selaku ketua kumpulan Muhammad Nasir, Muhammad Ali, nombor matrik 10987/18 melampirkan tugasan berkumpulan bagi khusus. Jika saya terdapat sebarang pertanyaan, saya boleh dihubungi di talian ni. Sebab apa nombor dia penting? Kadang-kadang mungkin hantar aja tugasan. You all just send the email without the attachment. So doktor kira anda dah hantar sebenarnya. Doktor akan call lah. Nasir, you hantar email kumpulan you, doktor nampak tak ada attachment. Can you send the attachment to me? You know, but it's very rare. Jaranglah benda ni nak berlaku. Mungkin less than 1% sahaja pelajar akan lupa. Sebab apa? Pelajar-pelajar lain bila Nasir hantar Murni, Garnison, Tan Cheong, jangan relax. You all kena tengok. Sebab doktor akan reply kepada semua. Reply all. Semua akan terima. Okay nah? So it's very important for the rest of the member to be alert during the penghantaran tugasan. Alright. Okay, Nasir. Oh, Nasir pun ada kat sini. Okay, right. Doktor just bubuh anonymous name saja. Nasir. Alright. Okay, so doktor ucapkan kepada yourself, wish you all the best for the tugasan and also for the continuous assessment and also for the final exam. So give yourself the best, okay? Give yourself some fresh positive habits. So doktor bagi tahu di sini adalah untuk khusus international management selalunya diambil oleh pelajar-pelajar tahun akhir. Jadi ada yang di situ kadang-kadang tidak dapat membuat final exam dengan baik. Ataupun untuk last semester ataupun last academic year banyak yang meniru. So dia tak fasih pun dalam bahasa Malaysia, dia punya muat dia 2 sahaja, tapi dia jawab soalan final exam dalam bahasa Inggeris, dan bila kita masukkan di dalam indeks plagiat dia 98%. Jadi 2% saja dia tulis. Mungkin dia tulis nama dia dengan nombor matrik dia dengan daripada universiti mana saja. The rest of it dia copy. So bila dia dapat copy, dia automatically dia akan dapat F. Automatically dia akan diberi F. Dan sebenarnya ada tindakan seterusnya yang perlu diambil, tetapi doktor kesiankan student doktor. So the next, if the lecturer is very strict, the lecturer akan laporkan kepada pihak universiti dan tindakan tata tertib diambil ke atas diri anda dan anda akan digantung pengajian. Jadi this is the thing that kita tak nak, which we will try to avoid it.
Kita tak nak. So I think that give yourself some fresh positive habits lah. Maksud dia di sini adalah kalau dulu tak suka baca buku, sekarang kena baca buku lah. Kalau dulu tak suka sangat kontak kawan dalam kumpulan tugasan, kawan-kawan saja yang buat perkara untuk anda, dia yang buat assignment, anda tak buat apa. Alasannya saya busy. Okay, don't say busy because everyone is working dalam kita punya program jarak jauh ni. Doktor yakin anda boleh buat, anda boleh lakukan dengan baik. Alright. Setakat ini ada tak soalan untuk tugasan? Tak ada Alright. Okay, untuk chapter 1 kali ini adalah assessing the environment, political, economic and legal and technological. So ini adalah e-book anda, International Management, Managing Across Borders and Cultures, edition Helen Darski. So this is the e-book we are going to use for this academic year for the subjects of international management. So chapter learning goals for this particular chapter is, first one is to understand the global business environment and how it affects the strategic and operational decisions which managers must make. Number 2 is to develop an appreciation for the ways in which political and economic factors and changes influence the opportunities that companies face. The third one is to develop an appreciation of the legal environment for international business and to review the technological environment around the world and how it affects the international managers' decisions and operation. Okey, kita tengok chat di sini ada sahabat kita bertanya, Zul Azizi Kuzaimi, minta maaf. Assalamualaikum doktor, tugasan boleh dibuat dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris? Jawapan dia, siapa yang boleh jawab jawapan kat situ? Nasir dah jawab rasanya. Boleh buat dalam DM atau BI. Tak boleh soalan, tak boleh dicampur aduk. Terima kasih Nasir. Thank you for the answer to Azizi. Okey, di dalam kita punya objektif untuk bab ini adalah kita nak memahami bagaimanakah persekitaran global itu dan apakah sebenarnya kita punya persekitaran yang global itu, apakah market yang ada di luar sana. Kita nak memahami dan menghargai juga apakah persekitaran-persekitaran seperti politik contohnya, persekitaran seperti undang-undang contohnya, persekitaran seperti teknologi contohnya. So kita nak memahami dalam kita punya bab yang pertama. Okay. What is international management? Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan antarabangsa? The process of developing strategies, designing and operating systems and working with people around the world to ensure sustained competitive advantage. Maksud di sini perkataan keyword atau di sini yang penting adalah sustained competitive advantage. Adalah satu proses untuk kita nak membina strategi, mereka cipta kita punya sistem dan juga kita nak membangunkan kita punya sistem operasi kita dan bersama-sama kita bekerja dengan sumber manusia around the world, di merata-rata dunia untuk kita memastikan kita mempunyai kelebihan kompetitif. Itu yang dimaksudkan dengan international management. Apakah ini dimaksudkan dengan globalization? Globalization adalah global competition characterized by networks of international linkages that bind countries, institutions and people in an interdependent global economy. So, tulis chat kat sini, apakah anda fahamkan dengan globalisasi? Perkataan anda sendiri? Provide us. Okay, alright. Okay. Okay, apa yang dimaksudkan dengan globalisasi? Kita nak bagi tahu email di sini supaya Monisha dia baru masuk, jadi dia tanya doktor.
Okey, dunia tanpa sepadan. One world. Okey. Untuk e-book anda boleh contact Cik Sahida Banu, sahida@usm.my. Okey, doktor dapat tahu kata mereka dalam proses untuk mengirim kepada anda. But if you didn't get it, you should contact Cik Sahida Banu, the person that in charge. Dalam chat doktor dah tulis kat sini. So you contact her. You can then contact her. Thank you for the questions, Monisha. Alright. Dunia tanpa sepadan. Betul, kita dunia tanpa sepadan. Okey, kita ada teknologi that kita mempunyai teknologi yang luas meliputi bukan sahaja di Malaysia, but negara-negara yang lain juga. Terutamanya negara-negara yang maju. Jadi dia berbentuk globalization ni, ia berbentuk antarabangsa dan dia merentasi sempadan. Itu yang dimaksudkan ya. Apakah few challenge to globalism? Pertamanya adalah increased protectionism of high demand resources. Sepertinya Dr. bagi contoh ini adalah nationalizations of energy resources in Venezuela. Nombor dua adalah need to develop top managers with international understanding and experience. Contohnya Coca-Cola has 80% of its sales outside of its home country. Maksud dia kalau kita di sini ada kata salah satu daripada ataupun dua cabaran utama dalam bila kita melakukan globalisasi adalah satunya kita memang sangat-sangat jaga kita punya resources yang ada yang punya high demand. Contohnya di sini adalah di Venezuela dia punya resources dia, energy resources dia sangat banyak. Jadi dia kena adakan banyak lah bila orang nak ambil dia punya resources datang nak invest dalam negara dia atau bila dia nak compete dengan negara-negara luar, dia kena melakukan banyak perkara-perkara yang seperti pengawalan dari segi tarif contohnya ataupun dia meletakkan cukai yang tinggi contohnya. Dan juga di sini seperti Coca-Cola, kita tahu bahawa Coca-Cola ni dia satu produk yang cukup popular di kalangan muda-mudi ya, selalunya between the ages of 17 to 45 years old. Coca-Cola ni sangat hebat permintaannya, tetapi di Amerika it's not that high the sales. The sales is selalunya berlaku di negara-negara membangun. Contohnya orang di negara Malaysia contohnya ataupun negara-negara yang tidak membangun seperti India contohnya. So Coca-Cola ni dia kena, jadi bila dia punya market sales dia dekat luar daripada United States of America, dia kena membina top manager atau pengurus-pengurus atasan dia yang berkaliber, yang memahami tentang budaya antarabangsa ataupun cross culture. Dia kena faham. So mempunyai juga top manager yang berpengalaman. Tak boleh ambil top manager yang muda-muda kerana orang tak ada pengalaman. Macam mana kita nak handle market dekat Malaysia contoh, atau Malaysia dekat Singapura ataupun dekat Myanmar contohnya, ataupun dekat negara-negara maju contohnya seperti negara seperti England contohnya, ataupun Denmark contohnya, ataupun negara Finland. So this is the challenge that we have when we enter into globalization ataupun globalism. Dan access yang lain adalah seperti access to more markets, of course, growth of developing economies, opportunities for flexibility and efficiency, and opportunities for small and medium-sized enterprise. So kalau SMEs ni, kalau dia ada globalism, baguslah kan, dia boleh penetrate market luar daripada negara dia. Dia boleh hantar produk dia. Doktor tengok baru-baru ni ada rancangan yang mereka memberi fokus kepada pengeluaran produk-produk dalam negara ya, yang boleh dihantar kepada luar negara. Jadi itu adalah memberi kebaikan kepada SME sebenarnya untuk mencebur ke dalam bidang-bidang yang berbeza-beza sebenarnya tu diversify dia business to other countries. Regional trading blocs. The dominance of the United States is already over. Dulu United States tu sangat dominan lah kan dalam peta antarabangsa. Tapi sekarang ni ada emerging world economy of blocs, example macam NAFTA, macam EU dan ASEAN. Okay, and much of today's world trade takes place within these three regional free trade bloc, iaitu Western Europe, Asia and the Americas. And much of the today's world trade are grouped around three dominant currencies. Sama ada orang trading guna euro, yen and the dollar. Okay, so this is the regional trading blocs yang famous lah, bukan saja Amerika Syarikat.
So the EU is a unified market over 400 million people living in 28 countries. Okay, the EU internal market is characterized, okay, by free movement of goods and people among EU countries and the eliminations of internal tariffs and customs, financial and commercial barriers. Maksudnya di sini adalah EU adalah memberikan kebaikan kepada ahli-ahlinya yang seramai 28 negara. Dan kita tahu ada isu Brexit yang kita sangat hangat diperkatakan pada awal tahun ini dan hujung tahun lepas, di mana United Kingdom telah keluar daripada EU. So it's no longer an EU members. So Brexit means that dia dah opt out and dia ada dia punya own ways of managing dia punya economy. So the EU ni memberikan kebaikan kepada negara-negara yang jadi member dia lah. Untuk mereka sama-sama menggunakan currency, contohnya macam kita pergi sana senang guna euro dollar kan, we don't have to tapi macam kita pergi Netherlands is not an EU, Denmark is not an EU. So kalau kita pergi Netherlands tu nak guna currency tu untuk ni susah lah juga kan. Kita nak pergi Belanda, kita guna currency tempatan dia. Tetapi selalunya lah berdasarkan doktor punya travel, bila kita pergi sana mereka masih menerima euro dollar untuk kita buat any transaction dekat sana lah. So there's no problem actually kecuali dekat London, I think they will use British pound lah, because diorang pun dah keluar daripada EU kan. So I would say all the shop dekat London or in Manchester or in Birmingham semuanya akan menggunakan British pound as your currency. Okay, EU ni poses two challenges for global managers. Pertamanya adalah Fortress Europe dipanggil. Yang keduanya dealing with multiple cultures within this unified market. Yang pertamanya adalah Fortress Europe ni macam kita ada fort lah. Kita market tu given preferences to the insiders only. Kita bagi keistimewaan atau preference kita kepada mereka yang menjadi member saja kan. So that's why kita dikatakan fortress, dijaga dengan rapi, dikawal seperti satu kubu. Dealing with multiple cultures, kita kenalah bila kita dah semua ahli-ahli di dalam negara-negara Eropah tu ada berbagai ragam budaya yang perlu mereka menanganinya ataupun mengurus how they going to manage that particular multiple cultures. This is the challenge. One of the challenge instead of culture ni ada Fortress Europe ni. Ini adalah two main challenge dah dekat for global managers bila mereka manage negara-negara European Union. Asia, we talk about Asia, kita ada China, India, ASEAN, SARS, okay, and Japan, okay, and also we have Asian tigers like Hong Kong, Singapore, South Korea, and Taiwan. So this is the Asian tigers, so that you know apa yang terjadi dekat negara Asia ni, especially China is the large population of low-wage workers and a large consumer market. Ini kita tahulah kata memang kalau orang hantar pekerja kat negara China ni sebabkan mereka punya kadar upah mereka rendah, jadi mereka hantar ke negara China untuk sektor pembuatan. The Americas, okay, the Americas are the North American Free Trade Agreement, ada NAFTA, that is consists of United States of America, Canada and Mexico. Ada 3 negara di sini. Okay, and other regions in the world, kita ada the Russian Federation, okay, Middle East seperti UAE, Qatar and Kuwait, the African Union, kita ada 53 countries, dan kita ada less developed countries, LDCs, low growth national product, seperti negara seperti contohnya yang high international debt ni macam Afrika kan, negara-negara LDC, and also many countries in the Central and South America, the Middle East and Africa. So this is the other regions in the world. So bila kita belajar international management, kita tahu Asia kat mana, Eropah kat mana duduk tersebut. Dekat kalau tersebut LDC, negara-negara kurang membangun, siapa dia? Okay, kalau kita sebut Middle East, Timur Tengah, negara yang macam mana?
So this is the term yang anda semua kena faham dan ada throughout kita punya buku, kita punya international management lah. Okay, comparative management in focus, China keeps on chugging. Nampak di sini adalah negara China ni adalah the fastest growing GDP rate over 9% per year for 30 years. Okay. The economy has doubled every 8 years for 30 years. Sebenarnya diorang pun dah melebihi Germany in 2009 and investing heavily in energy and other natural resources in 2009 that could give it an economic advantage but it has never had before. Tapi dia punya kekurangan dia adalah weakening demand for Chinese export due to global recession. Chinese government may not be able to prevent the financial crisis from derailing the country's economic miracle, and the political, legal and social environment may create unpredictability for business. So, bila mereka maju terlalu cepat, mereka punya orang, rakyat mereka susah nak berubah ataupun nak cepat-cepat nak berubah untuk mereka absorb external culture bawa ke negara mereka. Mereka juga menghadapi masalah daripada weakening demand of Chinese export lah. Dari segi kita, dia orang punya quality, the kind of the product mereka. So, kalau kita cakap pun it's not good because it's like we are telling that apakah shortcoming of China, produk daripada negara China kan. Tapi anda semua tahu kalau produk negara China compare dengan produk negara daripada Europe contohnya, so this is much different. Even compare negara China dengan negara-negara seperti Malaysia contohnya atau South Korea contohnya. Jadi produk dia tu mempunyai masalah dari segi quality. So this is actually kalau kita cepat kita bergerak, kita maju, kita punya GDP kita bergerak dengan hebat, kita pun ada masalah-masalah lain yang kita perlu hadapi dalam kita punya negara kita. Itu yang dimaksudkan dengan China keeps on chugging. Okay, and then Intel brings changes to Vietnam economy and culture. As you can see, United States have open trade relations with Vietnam in 2000. Okay, sebelum tu tak ada langsung apa-apa hubungan dengan Vietnam. So Vietnam's rapid growth can be contributed to those aspects of globalization that attract corporations such as Intel. Intel is taking advantage of new market and lower cost of production, and Intel's success started with awareness of the tight control of the Vietnamese government. So this is happen when there is a trade relation. Bila kita ada globalization kan, kita buka kita punya negara satu hubungan yang baik dengan negara seperti Vietnam, maka ada banyak keuntungan atau kebaikan yang didapati oleh negara Vietnam dan juga negara Amerika. So this is a two-way thing, two-way punya benefits, itu yang dimaksudkan. Okay, the impact of the information technology, making geographic barriers less relevant, lowering cultural barriers, encouraging convergence of consumer taste and preference. Okay, kita tahu IT tu baik dan IT tu menyebabkan kita merentasi sempadan. Macam orang kata make geographic barriers less relevant. Kita orang dekat Malaysia nak call negara luar boleh je guna information technology ataupun guna any web conference call yang kita dah boleh buat kan. Kita boleh mesyuarat dengan mereka. Then of course kita mengurangkan all barriers yang terdapat dalam culture, okay. Dan juga kita menggalakkan kita punya consumer taste kita ni convergent lah. Kita merasakan bahawa kita tak semestinya kita kena stay ataupun stick to one taste saja. Sebab kita dah ada banyak maklumat yang kita boleh dapati dekat website kan. Website kita pun tahu, website kita boleh compare. Kalau kita nak beli satu produk contohnya, kita buka dalam kita punya Google, kita cari dekat mana apa produk-produk yang baik untuk produk. Contohnya anda nak membeli contohnya satu alat elektronik kat rumah anda lah. So you compare macam nak beli peti sejuk manakah yang paling baik dekat Malaysia, ataupun nak beli handphone manakah yang paling baik. So that's how you gunakan surfing of information technology ini to your own advantage, dan sebenarnya dia adalah sangat baik untuk kita menjaga kita punya consumer taste and preferences. Itu yang dimaksudkan. Dan human capital pun ada globalization, iaitu increasing trend in the offshoring of manufacturing jobs and outsourcing of white collar job, and 3.3 million US jobs in service sector have been
lost or outsourced in 2015. So banyaklah. Kalau globalisasi ni kita bukan cakap saja pasal teknologi, kita bercakap juga pasal kita punya resources ataupun sumber manusia kita. Semua manusia ni kita akan banyak outsource kita punya kerja. Outsource ni maksudkan bahawa kita produce tetapi kita the one that hold the license, tapi orang lain ya, negara lain yang buruh-buruh negara lain yang sebenarnya yang kita punya tu akan pembuatan sektor manufacturing tu dilakukan oleh negara tersebut. Contohnya macam kalau kita pergi dekat pad ini ataupun kita pergi dekat kedai-kedai apparel yang lain, kita boleh tengok dekat dia punya seluar dia ataupun dekat dia punya baju dia tulis kat situ made in India atau made in China. So this is the globalization of human capital, Dr. cakap. Dia punya brand tu, brand mungkin brand Malaysia, tapi bila dia tengok tu, dia tak buat kat Malaysia, dia buat kat negara luar. Itu dia maksud dengan mengglobalisasikan kita punya sumber manusia. Itu dia maksudkan. Okay, kita tengok di sini, anda pernah tengok di sini masa tahun 1 dulu dalam mata pelajaran TW 104 pengantar pengurusan. Anda tengok di sini an open system model ni, anda tengok di sini ada mega environment, semua global competition and global trends, ada host country environment, economic, political, technology, culture and local competition. Lepas tu ada functions of people seperti operating environment, regulation, culture, skills, social responsibility, ethic. Anda tahu bahawa kita bukan, we are not living in a vacuum. Maksudnya kita bukan duduk dalam tempat yang tak ada orang, kita kena ada orang. So, sistem yang kat luar ni, mega environment ni dengan host country environment seperti political, economic, culture ni dan teknologi dan juga local competition akan mempengaruhi, influencing kita punya keberadaan dalam market tersebut, dalam pasaran. Sama ada kita boleh compete atau kita tak boleh compete. Okay, kalau kita tak boleh compete, kita tutup, kita bungkus. Okay, kita that's it lah. Kita terpaksa tutup kita punya business. So kita kena make sure that kita kena peka terhadap perubahan budaya. Apakah social responsibility, corporate social responsibility yang kita nak hadapi, ethics kita, bolehkah kita nak guna buruh kanak-kanak contohnya. Okay, dan kita kena juga lihat apa yang kita punya pesaing kita lakukan. Kita bukan duduk seorang-seorang seronok syok sendiri dah. Kita have to look at the environment that kita ada dan juga environment bukan saja di negara kita tetapi juga di global competition what's going on. Inilah yang diterangkan oleh Exhibit 1-3 and Open System Model. Okay, the political and economic environment ada kita nak sustainability, ethnicity dan religion ni semua kita cakap pasal economic, political, social, Dr. cakap tadi tu kan, has become a significant worldwide issue. Okay, ekonomi perlu stabil, kita punya tahap inflasi kita, tahap pengangguran kita, politik kita sama ada strong or not. Asyik tukar 6 bulan, asyik tukar, it's not strong. People are worried to come and invest in Malaysia kalau kita terjadi macam tu. Social kita, maksud dia faktor demografi kita. Adakah kita mempunyai bagaimana dengan orang-orang yang melahirkan anak di hospital? Adakah mereka, berapakah population rate of Malaysia, for example, right? Adakah kita mempunyai ramai orang yang berusia antara 17 tahun hingga 30 tahun ataupun sebenarnya kita ramai orang berusia yang dah nak pencen ataupun 50-an. So this is kita punya the way kita tengok demographic profile kita untuk kita sustain dalam satu negara. Ethnicity itu penting juga. Okay, dan juga of course ethnicity kita ada kita ingat macam di negeri Sabah dan Sarawak kita ada berbagai etnik selain di Malaysia dan juga kita ada religion that is also important. Okay, political risk, contoh Dr. bagi ni sini adalah any governmental action or political motivated event that could adversely affect the long run profitability or value of the. Maksudnya dia memberikan impact kepada anda punya long term profit. Dan juga di sini contoh Dr. bagi tahu ni, Venezuela took control of cement
plants and offices belonging to Mexico after failing to reach an agreement in nationalization talk. And Bolivian president moved to nationalize the national gas industry, followed that in Venezuela. So ini happen in Venezuela. Dan kita ada dua jenis, they are typical political risk, okay, and political risk assessment. Okay, di sini anda nampak di sini kan, iaitu macro political risk. Macam bila Iraq invasions of Kuwait in 1990, okay, and it helps companies manage exposure to risk kan, dia boleh ada nak buat consultation tak dengan expert atau development of internal staff capability. Yang ni adalah bagaimana Dr. just tunjuk saja bagaimana kita nak manage political risk assessment. Anda akan belajar perkara ini kalau anda ambil minor science politik. Dia akan ajar anda macam mana dengan begitu telitinya. Economic risk ni adalah, Dr. bagi tahu tadi, closely dengan fluctuation of kita punya naik turun kita punya, macam Dr. kata tadi, GDP, gross domestic product. You belajar kan makroekonomik, mikroekonomik dalam tahun 1 dan tahun 2. So it's very important, closely related to political risk. Kalau politik kita tak baik, ekonomi kita pun tak baik. Okay, is determined by country's ability or intention to meet its financial obligation. Maksud dia, kita punya deficit macam mana. Adakah kita ni plus ke minus? Kita ingat negara kita minus lah, dah lama deficit kan. So this is the ability or intention to meet its financial obligation. Okay, categories of economic risk, kita bagi ni loss of profitability due to abrupt changes in monetary or fiscal policy. Okay, loss of profitability due to changes in foreign investment policies and risk of currency exchange rate. Ini semua you belajar lah. Semua ada learn dalam makro dengan mikroekonomi. I'm not going to touch this. The legal environment anda belajar di dalam anda punya undang-undang perniagaan, process of local laws and legal systems, okay, of those countries in which an international company operates, and international law which governs relationship between sovereign countries. As you can see, ada common law, civil law, Islamic law kan. So ada common law, civil law, dan in Asia juga the contract may be in a relationship, not on the paper. Dan ini adalah budaya lah dekat Malaysia. Sekarang you cakap semestinya you ada kontrak dengan dia kan, tak ada kontrak. So this is the culture that kita kena faham. Kalau kita pergi negara Vietnam macam mana, kalau kita pergi negara Thailand macam mana. So approaches to the contract law is different walaupun memang kita cakap ada legal environment dia. Okay, other regulatory issues seperti protectionist policy, ada tarif, ada quotas, kan, ada attractiveness of the tax system. Okay, macam kita dekat bahaya lepas free trade zone, kan, kita bagi tax free kan. The level of government involvement in the economic and regulatory environment. Okay, and the technological environment pula, kita mesti ada appropriate teknologi yang bersesuaian dengan sesuatu syarikat. Tak boleh lah guna teknologi yang tak sesuai. Orang dah abad ke-21, dah tahun 19 kita punya ni dah 2021, bukan 1990-an, dah berubah, kita masih lagi tak tahu macam mana nak guna certain tak tahu guna kita punya media sosial. Tak boleh, kita kena ambil tahu The International Convention for the Protection of Intellectual Property, ini adalah panggil the Paris Union. Kita ada juga appropriate use of technology by others. You all knows how gossips and certain things that slanders, fitnah yang dilemparkan kadang-kadang pada suatu produk boleh membawa padah kepada sebuah organisasi. Appropriateness of technology for the local environment. Macam if you want to go somewhere, you look at the trade advisor, find out kan apa bagus tak stay dekat satu-satu hotel tu. So ada yang tulis okay, ada yang tulis tak okay. So that is very important in terms of what? Daripada segi pendedahan ke produk itu atau servis itu kepada consumers. Itu adalah penting menggunakan anda punya teknologi yang ada di negara tersebut untuk anda memasarkan anda punya produk dan juga memasarkan anda punya services. Kita ada global e-business, seperti e-business is the integration of system, processes, organization, value chain and entire markets using internet-based and related technologies and concepts. Okay, kita ada e-commerce,
Anda pun ada subjek e-commerce, siapa yang ambil elective boleh belajar e-commerce. Okay, dekat sana it's about marketing and sales process via the internet, and we have B2B, business to business, and B2C, iaitu business to customer. Alright, so thank you and have a nice day today. If you have any inquiries, you can email me nasinausm@gmail.com. Any questions? No, okay, right. Sadun said no, alright. Norizan said no, alright, thank you, alright. Okay, okay now. So that's all for today. Happy learning, and you have any problem, just email kat doktor. InsyaAllah doktor akan bantu anda semua ya. So have a nice weekend to all. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua.